नमस्कार जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव ओडिशार अगणित दर्शक मनोज भाई तरफ प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सह शुभकामना। तो मुझे आपण सका कही भालियाडी प्रोग्राम आम आसचु तो ये मानसिक यात्रा आमर अनुष्ठित होती लवकुश जन्म नाटक। तो देखु कान्हा भाई को वर्षा को एत भल पाता जड़े भाई आगे अच्छा भावज केते श्रद्धा केते आग्रह कर देखु गिफ्ट आणिक आसती वर्षा गोटे गिफ्ट तो कान्हा भाई गोटे गिफ्ट तो देखिपे निहाती हाथ में वर्षा को कान्हा भाई को देवे तो दिंतु गिफ्ट टी देखो केते खुशी माहौल आज कान्हा भाई को वर्षा बहुत खुशी आम तरंग परिवार भी खुशी कहीं एमती अभिनय सदा सर्वदा करूँ एमती भाई आउ भाउजंकर भल पाइबार हो ओडिशार अगणित दर्शक मानकर भी भल पाइबार हो। तो वर्षा कौन कह आज तो भाउज अच्छा एपटे भाई भी अच्छा गिफ्ट गोटे मिली कान्हा भाई को भी मिली कौन कह आज नमस्कार बाबा गड़ी किशोर कुमार सरस्वती प्रणाम प्रणाम भाई आउ भाउज को भी प्रणाम से एत भल पाइबा देते निजक धन्य मन कर कला को भी धन्य मन कर आज आमको एत खुशी लगे कहवा भाषा ही ना पाखे कि भगवान पाखे प्रार्थना कि से भाई आ भाउज परिवार को भल रखु खुशी रखु रोग व्याधि खंडन करूँ जय जगन्नाथ। तो कान्हा भाई कौन तुम कह कौन जय जगन्नाथ स्वामी जय बाबा गड़गेश्वर जय माँ गड़ा दे अगणित दर्शक बंधु मान आमती आम वर्षा घर भाई भाई मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा सहित प्रणाम तो आम तो छोट कलाकार नहीं कलार जन्म हो कलार ही चलीजु तो आम कला को लेकिन आम गर्वित करें कला अच्छी बोली आज भाई भाज आम पाखु छोट मोट गिफ्ट दी जहाँफल बहुत आनंदित लगुच बहुत उत्साहित लगुच एमती स्नेह ममता भल पाइबा आम उपर सदा सर्वदा रहू से ही आशीर्वाद ही आमको आगे बढ़ार साहय हो ये चला पचर सदा सर्वदा पुष्पगुच्छ हो आम परिवार भी मंगल विधान हो से बाबा गड़गेश्वर सदा सर्वदा आशीर्वाद बजाय रखा ये जय जगन्नाथ जय बाबा गड़गेश्वर। देखो भाई केते भल पाइबा एपटे भाउज भी अच्छा एत आग्रह एत श्रद्धा कर तरंग परिवार टीम को तो आज मझियागंड छुट्टी आसछंती तो यही लुणी साई टीम कलाकार पाखक तो यही भल पाइबा समस्ते दिंतु निहाती भाव में आम कलाकार मैंने भल अभिनय करेंगे आपरे बहुत सुंदर अभिनय कर पहुँची पारू आम तो समस्ते ओडिशार अगणित दर्शक मुझे कहि समस्त भल पाइबार हो गोटे कलाकार छोट होले भी कलाकार बड़ होले भी कलाकार समस्त भल पाइबार होले निहाती से कलाकार आगू आगू जीव तो ये मोर प्रार्थना तो समस्ते भल पाइबा दिंतु कलाकार मानक आज जो भाई भाउज आसिक निजे हाथ में गिफ्ट देकी भल पाइबा देते एमती समस्ते दिंतु बाबा गड़गेश्वर आशीर्वाद रहू। तो देखो कान्हा भाई हाथ में गिफ्ट अच्छी गिफ्ट खोलुंट कान्हा भाई तो भितर कौन अच्छी निहाती भाव में देखा तो गिफ्ट तो मिली कान्हा भाई को निहाती भाव में खोलला देखा भितर कौन अच्छी तो कौन भाई भाज तरफ मिली कान्हा भाई को भल लाइट गोटे लगे तो खुशी माहौल बर्तमान खुशी कान्हा भाई खोलुं निहती भाव में तो जहाँ गोटे किसी थी देखा खोलु ना भिड़ू ना तो सुंदर वस्त्र टे मिली कान्हा भाई को सुंदर बेढ़ान टे तो निहाती भाव में खुशी कथा ठाकुर आशीर्वाद रामंकर कलर भली गोटे वस्त्र पुणी ता भितर आहरी गोटे कौन गोटे जिनस अच्छी जय जगन्नाथ रूपार गोटे ब्रेसलेट अच्छी तो बहुत खुशी लगिला तो ठाकुर आशीर्वाद रहू देखी ब्रेसलेट देख भल गोटे ब्रेसलेट मिली खोल खोल
ବାହାରକୁ କାଢ଼। ରୂପାଟି ମୋର ଆଉ କିଛି ଥିଲା ରୂପା ହଁ ରୂପାଟା ଅଛି ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ରୂପାକୁ ଆସିଲେଟ୍ ମିଳିଛି କାହ୍ନା ଭାଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ଷାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବ। ବର୍ଷା ନିହାତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟଟି ଅଛି। ଏପଟକୁ ହେଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଉଜ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ରୂପା ବ୍ରାସଲେଟ୍ଟି ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସିର କଥା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପୁରା ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ମିଳିଛି ସୀତାମାତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଶାଢ଼ୀଟି, ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। ତ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପ୍ରତି। କାହ୍ନା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରାସଲେଟ୍ ମିଳିଲା ଭିତରେ ତ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ କ'ଣ କିଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିକି ମନ ମୋର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅକଳନା ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଭାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍ନେହ ତା ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ବାବା ଗଜେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ହିଁ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ, ସେ ବି ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଅଛି, ଏମିତି ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ଯାହାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତ ଗିଫ୍ଟଟି ମିଳିଛି, ତ କେତେ ମନ ଖୁସି ଅଛି? ଶାଢ଼ୀଟି ନୁହେଁ ଗିଫ୍ଟଟି ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ମାସର ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସେତିକି ନାହିଁ ଅନେକ ଅନେକ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ପାଇପାରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କିଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର।